hidup? Siapa yang masih hidup di sini? Bahwa Anda masih hidup. Breath. You're breathing. You're breathing. Breathing. Bertumbuh. That's right. Yeah. The only evidence that you are alive is that when you are growing. Jadi hanya satu buktinya Anda hidup, yaitu ada pertumbuhan. When you stop reading your Bible, Ketika Anda berhenti membaca buku you Alkitab, begin to die spiritually. sebenarnya Anda sudah mulai mati. When you stop praying, Ketika Anda berhenti berdoa, you begin to die spiritually. jadi Anda sebenarnya mati secara spiritual. This is my son when he was 6 months old. Who's the name? So, what Like Pastor So, Tulo. Yeah, this was him when he was 8 months old. sekitar 8 bulan. And this is my son when he was already 3 years old. 3 tahun. 3 taon. The name is John Worthy. And this was him when he was 5 years old. Setelah 5 tahun ya, He was already praying for his friends. sudah mulai berdoa sama teman-teman. He was sharing his Bible verse to his friends. Mulai mengajar Alkitab. You cannot expect a 6 months old to pray, Coba bayangkan kalau 6 tahun berdoa. but a child who is 5 years old, he can already pray. Sebenarnya 6 tahun sudah bisa berdoa. So he can pray for his friends. Jadi bisa berdoa sama When was the teman-teman. last time you prayed for somebody? Kapan Anda terakhir berdoa untuk teman Anda? The only way you can exercise your faith is when you serve others. Jadi hanya kalau kita mau melatih iman kita, maka There was kita a akan bisa melayani orang There lain. was a woman Ada seorang wanita, whose husband is about to die. suaminya hampir mati. And the husband said, before I die, because we don't have kids, Sebelum saya mati, I give you- kita tidak punya I anak. will give you a jar of beans. Saya memberimu satu toples kacang-kacangan. He said, every day when you are lonely, you have to get one bean. Ketika kamu nanti merasa kesepian, And you look- ambillah satu biji. And look for a person who is lonely. Dan lihat siapa yang ada orang yang kesepian juga. And make sure that you make that person happy. Dan kasih sama dia dan pastikan dia Make berbahagia. sure that the person you prayed for. Dan kamu harus berdoa kepadanya. And this is what because this was the request of the husband, he did it. Jadi karena ini adalah pesan dari mantan suami, She continued to do Suaminya. this. She continued to do dan this. dia melakukannya terus menerus. And after 2 years, Setelah 2 tahun, the beans is almost over. hampir habis itu. But she felt like she never been sad losing her husband. Tapi dia merasakan bahwa dia tidak merasakan bahwa kesedihan yang berat. Because the best way to remove away your sadness is to look for a person who is sad and encourage her. Jadi cara untuk menghilangkan kesedihan itu adalah mencari orang untuk membangunkan mereka. When you try to encourage someone, you yourself is being encouraged. Jadi ketika kita berusaha membangun orang lain, sebenarnya kita sedang membangunkan diri kita. So today, while you are still very young in faith, Ketika Anda yang baru dibaptis, baru saja dibaptis, try to share your faith. ceritakanlah iman. You don't know yet how to pray very much. Mungkin Anda belum begitu lancar berdoa, But when you try to pray for someone, tetapi kamu berdoa kepada orang lain. you can practice to pray and you will Jadi- become better in Jadi faith. Anda sudah mencoba untuk mempraktekkan doa Anda dan Anda akan semakin lancar berdoa. When you give Bible verse for someone, Ketika Anda memberikan Alkitab kepada you seseorang, prepare yourself and you become better. Anda sedang mempersiapkan diri Anda dan tentunya akan semakin lebih baik. That's the way to grow. Itulah caranya kita berkembang. And remember, for those who are already old in the church, you're never too old to grow up. Saudara-saudara, tentunya kita makin tua di gereja, tetapi kita tidak pernah, you never too old. Kita tidak pernah terlalu tua untuk There berkembang. is always a room for you to grow. Inilah tempatnya kita berkembang dalam hidup kita. Because God has His grace for you to grow. Karena kasih karunia Allah membuat kita berkesempatan untuk bertumbuh. There are 3 lessons. Ada 3 pelajaran. First one, choose a life of growth. Yang pertama adalah memilih untuk bertumbuh. This is Pablo Casals. Ada seorang pemain ini,
He was Namanya Pablo he Casals. was the best cellist player in the world. Jadi dia lah pemain apa itu yang paling besar. Cello. He is the best in the world. Dia lah yang terbaik pemain cello sedunia. At the age of 95, he died. Tahun 35. You know, when he was 94, Ketika tahun 34, 1934, few years before he died, sebelum dia meninggal, he was practicing bass cello. dia selalu praktek cellonya itu, melatih. And the one who is taking care of him, Ada seseorang yang memperhatikan, selalu menjaga dia. he said, "Sir Pablo, you are already too old. Why are you still practicing? You are the Ngapain best. lagi latihan, sudah tua kan? You are so old and you are still practicing." Ngapain latihan lagi kan? Sudah tua. You know, Pablo Casals replied, Kemudian Pablo jawab, "Because I'm making progress." sebenarnya saya sedang membuat perkembangan, progres. The best player of cello in the world, Pemain cello yang terbaik di dunia, before he died, sebelum dia mati, is still practicing. masih praktek, masih latihan terus. Because he said, "I am making progress." Saya ingin ada progres terus. You can always be better Christians. Kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik. You can always strive to be better. Dan kita bisa jalan terus untuk lebih baik. Just don't be satisfied with you. Who are you now? Jangan pernah puas dengan apa yang Anda miliki sekarang ini. There is no limit for the growth. Tidak ada batasan ketika kita mau berkembang. These are the rebel commanders that I trained as missionaries. Ini adalah rebel commando yang dia ceritakan tadi pagi itu. Yang mana itu ya? The one in putty t-shirt. Yang baju putih itu, Can you see the one in putty? pemberontak gitu. He doesn't know how to read and write. Dia nggak tahu membaca dan menulis. He doesn't know. Dia tidak tahu. And I taught him how to read the Bible. Jadi dia mengajari bagaimana cara membaca Alkitab. And through the Holy Spirit, he can read the Bible. Akhirnya dia membaca karena Roh Kudus membantu. He cannot read other books. Dia akhirnya membaca kisah buku yang lain. Only the Bible. Hanya Alkitab. I thought he was joking. Itu kamu lucu aja. But only the Bible he can read. Tetapi hanya Alkitab yang dia. And now he is one of the best lay worker, missionary in the mountains. Sekarang dialah pelayan Tuhan yang paling bagus di pegunungan. Study to show yourself approved unto God. 2 Timotius 2 ayat 15. A workman that needs not to be ashamed. Let's read. Coba baca dulu. Can you read? Coba somebody read. I'm sorry, and then, Elder, I did not translate it. No problem. 2 Timotius 2 ayat 15. Baik, 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. So you have to study the word so you know what to say and what to share. Jadi kita harus mempelajari Alkitab itu sehingga kita tahu apa yang harus kita katakan dan kita bagikan And kepada you orang lain. must conquer what you can do. Dan kita harus gali apa yang harus kita lakukan. This is George Patton, Namanya George Patton. one of the best generals of America. Ini jenderal terbaik dari He has a Amerika. lot of awards. Ada banyak perang yang sudah He is dilakukan. the fastest general who conquered the Mediterranean. Dia adalah tentara yang paling hebat di Mediterania. When he was asked what's the secret, Kali ini ditanya apa rahasianya? he said, "We don't hold on our position. We keep on advancing constantly." Kami tidak pernah berhenti dalam satu posisi, tetapi kami terus berlangkah dan melangkah When terus. we work, Ketika kita bekerja, we bekerja, give our best. kita melakukan yang terbaik. And when we are mission accomplished, Ketika tujuan itu sudah tercapai, we celebrate. kita merayakannya. We don't celebrate very long Jangan merayakan terlalu lama. because we put our working clothes again Sekarang pakai lagi bajunya. and we work again. Ayo lanjut. And so they became successful. Dan akhirnya dia In faith. menjadi jenderal yang paling sukses. We are done with the crusade. Oh, Dalam iman,
maka kita harus melakukan hal yang sama. But it doesn't mean we are done in sharing the word of God. Tapi kita harus membagikan firman Tuhan. We should continue on sharing the word of God. Mari kita lanjutkan membagikan firman Tuhan. Because there is no such thing as Christians who are stationary. Jadi tidak ada istilah tempat orang Kristen di situ terus stationary-nya. Continue to advance the word of God. Jadi setiap orang harus melangkah dan melangkah terus. Number 2, Nomor 2, start growing today. mulai berkembang hari ini. When you want to grow in faith, Ketika iman Anda mulai berkembang, it's not about what will you do in the future. dengan apa yang Anda mau lakukan pada waktu yang It's akan datang. what you can do now. Anda bisa melakukannya sekarang. Start reading your Bible. Coba baca pelan-pelan. One chapter a day. Berapa pasal hari ini? To those who are baptized, read the Al-Kitab. Baca Alkitabnya. Start with Genesis. Mulai dari Kejadian, Maybe you can read Genesis chapter 1. ayat pasal 1 dulu. Then you pray. Berdoa setelah itu. Don't pray very long. Jangan terlalu panjang-panjang. Maybe just pray 1 minute. Mungkin 1 menit aja berdoa. Then tomorrow make it 2 minutes. Besoknya 2 menit. Then next day 3 minutes. Tambah lagi jadi 3 Then menit. 4 minutes. Kemudian 4 menit. Don't start very long. Jangan mulai sesuatu yang Because when panjang you dulu. start very long, tomorrow you might not want to pray. Kalau Anda sudah buat panjang hari ini, besoknya nggak usah. Start small. Mulai dari hal No, kecil. start smaller. Lebih kecil. That's the secret to grow. Itulah rahasia untuk berkembang. It's not always easy. Tentunya itu tidak selalu gampang. In the saudara. Alcatraz prison cell, Di penjara Alcatraz there was this maximum cell. ada sel yang dijaga secara The maksimum. worst people are put in that cell. Orang yang paling jahat dimasukkan di dalam penjara itu. One day, they are always fighting, they're always killing each other. Karena mereka selalu membunuh satu dengan yang lain. One day, a scientist made an experiment. Ada seorang saintis peneliti membuat penelitian di tempat itu. He said, okay, if today you will not do any crime, tonight we will have the best food. Kalau hari ini kamu tidak membunuh, makanan enak nanti malam. So the prisoners did their best not to box each other. Jadi mereka berusaha tidak ada perkelahian dulu lah. They did their best that there will be no riot that day. Hari ini tidak boleh ada apa? Masalah dulu. And they were successful. Dan mereka sukses hari itu. So that night they ate. Malamnya tentunya makan enak dikasih. And then the scientist said, tomorrow, if there's no fighting, we will eat again your favorite food. Kalau besok tidak ada lagi perkelahian, makanan favorit Anda. Tanya satu-satu. So they have to pretend to be good people. Mereka mencoba berpura-pura jadi orang baik It hari was itu. so hard for them not to box each other. Tentunya sangat susah kalau tidak berkelahi satu But hari. they have to do it so they can eat good food. Dan akhirnya mereka melakukan lagi. And it happened again the next day. Hari berikutnya juga berhasil. The next week. Minggu berikutnya. And it was easier now to be good for them. Sekarang sudah gampang rupanya jadi orang After baik. 3 weeks, it's easy to be good for them. Setelah 3 minggu, rupanya jadi gampang jadi orang baik ini. After 1 month, they are not fighting each other. Setelah 1 bulan, nggak mau lagi berkelahi satu dengan yang lain. After 1 month, Setelah 1 bulan, the scientist said, kemudian peneliti berkata, tomorrow is the last meal. besok adalah makanan yang terakhir. And then I will go home. Dan aku mau pulang dari tempat You itu. can start fighting again. Nanti sesudah itu, silakan hajar-hajaran dia Pak. You can start boxing each Ya, other. main aja, main tinju. You can start hurting each other again. Yang masuk, saling mukulin aja di dalam The penjara. prisoner said, no, we cannot do that anymore. Tetapi tahanan itu berkata nggak bisa lagi kami buat itu. Because we become friends. Sekarang kami sudah jadi teman. How can we find each other? Bagaimana kami bisa berkelahi lagi? Sudah jadi teman kami. I would like to tell you. Saya mau The first sesuatu. step, start to pretend. Jadi pertama-tama kalau perubahan berpura-pura saja. The first night is start to pretend that you are good. Malam pertama lakukan berpura-pura jadi orang baik. You start to pretend that you read your Bible. Berpura-pura baca Alkitab dulu. Pretend that you pray.
berpura-pura Anda berdoa. The next day, start pretending again to pray. Hari berikutnya berpura-pura lagi. Pretend to be a good person. Jadi berpura-pura jadi orang baik. And eventually, you will be a good person. Dan akhirnya Anda akan jadi orang Through the baik. aid of the Holy Spirit. Dengan bantuan Roh Kudus. We'll start with pretension. Kita mulai dari berpura-pura. There's why there is a song, oh, yes, I'm a great pretender. There is a song? Yes. Start with pretending. Alright? Next. Okay. It's not what you are going to do, it's what you are going to do now. Jadi- That's what matters. Jadi ini bukan apa yang Anda mau lakukan, tetapi apa yang Anda mau lakukan sekarang, kata sekarangnya intinya. Growth is not automatic. Ingat, perkembangan itu, pertumbuhan itu bukan terjadi secara otomatis. You have to choose to grow. Anda harus memilih untuk bertumbuh. Every morning you wake up, Anda bangun pagi hari, decide that you will be a good person. putuskan menjadi orang baik hari ini. Today, when you wake up, you tell God, today Lord, I will be a good person. Kamu bangun, berdoa pada Tuhan, hari ini Tuhan saya menjadi orang baik. You always proclaim that you will be a good person every day. Selalu mengatakan, saya akan jadi orang baik hari ini. Always proclaim that you will not speak bad words every day. Saudara-saudara, kita harus selalu menyatakan bahwa kita adalah orang yang baik hari ini. Every morning, you have to proclaim that you have to be an honest person every day. Dan kita harus menyatakan bahwa kita adalah orang baik dan orang jujur hari ini. Then God will give you victory. Dan tentu Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. The number two here is grow today will provide a better tomorrow. Pertumbuhan hari ini akan menyediakan tempat hal yang lebih baik If a besok. student graduates today Kalau siswa tamat hari ini and it stop studying, dan tidak ada belajar lagi, he will not be a graduate of tomorrow. tidak akan ada penamatan besoknya. So don't stop growing. Jangan pernah berhenti untuk bertumbuh. Remember, to grow in faith is your responsibility. Dan ingat, pertumbuhan adalah tanggung jawab kita masing-masing. And last, Dan paling terakhir, before I leave, sebelum saya tinggal, remember, never stay satisfied with current situation. jangan pernah merasa puas dengan situasi yang sekarang. Let me give you this illustration. This Ini is ada a shark. ilustrasinya ya. Shark. Shark, kenal ya masing-masing hiu ya. Scientists take two sharks. Dibuat ada 2 hiu. The one shark is just a baby shark. Ada hiu yang masih kecil, He put it on an aquarium. dimasukkan di sebuah akuarium. The second shark, brother shark, Yang masih hiu yang lebih besar, the same species, dan mereka masih spesiesnya the sama, same year, tahun yang sama. they put something that they can actually monitor the other shark. Jadi Kamera. bisa dibuat monitor kamera di hiu-hiu itu They put it into the ocean. ke dalam airnya, jadi ditaruh di dalam air. The same shark, Ini the same species. ya hiu yang sama dengan spesiesnya. The one that is in aquarium is just 6 inches. Yang satu itu hanya 6 inci, But the one that is in the ocean is 8 feet. dan yang satu lagi 6 meter, 6 kaki. The same species, Tetapi dia spesiesnya yang sama, same year, waktu yang sama, Different. tahun yang sama, different environment. tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Today, Hari ini you have to decide Anda harus memutuskan what kind of shark you want to be in faith. mau jadi jenis hiu You yang can mana. just stay in your house and become a little shark. Apakah Anda mau tinggal di rumah Anda dengan seperti hiu yang kecil tadi? But you can go in the environment and share the faith and you will grow it. Anda bisa berkembang di sekitar Anda. But remember, Tetapi ingat, there has not been a person in history who lived a life of ease whose name is worth remembering. It's hard to translate. I'm sorry for that. bahwa tidak ada orang yang mana cerita hidupnya yang tinggal sekarang ini whose name is not worth remember, yang mana orang tersebut tidak mau diingat. So that today, you have to decide to grow. Sekarang hari ini putuskanlah untuk There's berkembang. no other way. Tidak ada jalan lain. If you want to be a better Christian,
decide that today you should be a better Christian. Kalau mau menjadi orang Kristen yang baik, putuskan untuk bertumbuh. It is all in your hand. Semuanya ada di tangan kita. There was this, before I say, there was this old man, very, very smart. Ada seorang tua yang sangat-sangat pintar. And there was a young man who wanted to test if that man is really smart. Jadi ada orang muda, masa betul nggak orang tua ini sangat pintar? And he said to his friend, let's go and test the smartest of them. Ayolah, kita tes orang tua itu. Then he took a bird in his hand. Dan dia bawa roti di tangannya. Bird? Oh, bird. Bird. Burung. He put the burro in his hand. Ya, burung He dibawanya. said, I will test this man. Saya coba dulu ini si tua pintar ini. Man, Hai, bapak tua. his friend, he will ask if the bird is alive or dead. Saya mau coba tanya, ini burung ini hidup atau mati? If the man says it's alive, Kalau dia bilang burungnya masih hidup, he is planning to please the bird. kamu dia akan mau bunuh dulu. But if the man says it's dead, Kalau dibilang mati, he will let it live, so the man is wrong. saya akan tunjukkan bahwa burung itu sudah masih hidup ini. He said, old man, Oke. Hei, sini kamu orang tua. what do you think? The bird in my hand is alive or dead? Anda pikir, coba dulu, coba tebak ini. Yang burung yang di tangan saya ini masih hidup atau tidak? The old man said, Orang tua itu berkata, the life of the bird hidup dari burung itu is dependent on your hand. tergantung tanganmu sendiri. We were together for almost 1 week. Kita sudah hampir 1 minggu bersama-sama di The kelas. lessons that you have learned Pelajaran-pelajaran yang Anda sudah terima is dependent on your hand. adalah tergantung pada masing-masing kita yang ada di You can sini. go out from this door Anda bisa nanti sebentar lagi akan keluar dari pintu ini and forget everything dan melupakan segala sesuatu yang Anda pelajari. as if you have not learned anything. Bahwa sepertinya kita tidak pernah mempelajari apa. But you can go out from this door Tetapi ada pilihan yang lain, Anda boleh keluar dari tempat ini. remembering what you have learned Pelajarilah apa yang Anda ingat tadi and let it live in your heart. dan biarlah tinggal di dalam hati kita. The life of the lessons we learned the past few nights Pelajaran apa yang kita dapat di beberapa malam yang lain is in your hand. ada berada di dalam tangan. Will you let it live Apakah Anda buat pelajaran itu menjadi hidup or will you let it die? atau membiarkannya mati? God bless you everyone. Tuhan yang memberkati kita semuanya.